I need you in my life. Y por eso invitamos a la gente, and that's why we invite people. Que vengan a Cristo. Invitamos a que la gente que venga a Cristo. We invite people to come to Christ. Y que se rindan a Cristo, and so that they may surrender to Christ. Que le den todo a Cristo, so that they can give it all to Christ. Que reconozcan su pecaminosidad. We invite people to recognize their sinfulness. Porque es necesario buscar a Dios, because it is necessary to seek God. Y encontrarle, and find Him. Debe ponérsela diferente. Let me put it to you in a different way. Es necesario que busquemos a Dios donde quiera que sea. It is necessary so that we can find God anywhere. ¿Qué quiero decir? What do I mean? Quiero decir que si Dios existe y no lo busco, what I mean is that if God exists and I don't seek Him, and He's there somewhere, si Él está ahí en algún lugar y yo no le busco, lo he perdido todo. If God is somewhere and I never seek Him and He's there somewhere, I've lost everything. No hay esperanza para mí. There's no hope for me. Porque no busqué lo suficiente. I did not seek enough. No trabajé lo suficientemente duro. I did not work hard enough. Y como decían gente del pasado, and as people from the past would say, es necesario que movamos cada una de esas piedras para encontrarlo. It is necessary that we turn upside down every single stone so that we can figure it out, find out whether He's there or He's not. Pero morir y llegar a su presencia y que Él esté allí será inútil. But to die and find out that He's there, it will be useless. Va a ser inútil. It will be useless. Y muchos dirán, pero es que no me diste tiempo. And many people will say, well, you didn't give me enough time. No me diste mucha evidencia. You didn't give me enough evidence. No me diste suficiente vida. You didn't give me enough life. No me diste suficiente recursos. You didn't give me enough resources. Pero usted y yo sabemos que Dios es justo. ¿Cuánto dicen amén? But you and I know that God is just. Y Él nos da a todos por igual. And He gives everybody the same thing. Equally. So la risa no es mala. Laughter is not bad. It is happening in the context of rejecting God. La risa no es mala. Es malo que está pasando en un contexto del rechazo de Dios. Dios no está escogiendo a estas gentes para condenarlos. Ellos tomaron su decisión. God is not choosing these people to condemn them. They made their decisions. They made them. Ellas las tomaron. Muy bien, sigamos adelante. Let's move on. El versículo 26, mire lo que dice en el Lucas capítulo 6. Look what verse 26 says in Luke chapter 6, verse 26. Mire lo que dice, ay de vosotros, woe unto you. Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, when all men speaketh good about you. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Because your forefathers did the same thing with the false prophets. Lo que estamos mirando aquí en el versículo 26, what we are looking at here in verse 26, es la gloria humana, is human glory. Gloria humana, human glory. La gloria humana es condenada porque conlleva un compromiso de los principios espirituales. It is condemned because it carries with it too much compromise of all spiritual principles. Y cuando se trata de comprometer los principios espirituales, and when it comes to compromising spiritual principles, creo que el hermano Alex le pegó al clavo. I think that brother Alex just hit the nail. Cuando nos recordaba la popularidad de la iglesia, when he reminded us about the church's popularity.
que en un resumen corto es simplemente cero. That in a very, very short summary, it's just zero. La influencia de la iglesia es cero, ha sido reducida a nada. The influence of the church has been reduced to nothing. Porque no estamos influenciando because we are not influencing people. Porque no estamos influenciando al mundo because we're not influencing the world. Estamos siendo influenciados por el mundo. We are being influenced by the world. Porque estamos comprometiendo lo espiritual, los principios, because we are compromising the spiritual principles. So no es por demás decir que lo que necesitamos es una iglesia viva. It is useless to say that what we need today is a live church. Una iglesia viva, una iglesia que vive, a living church. Es por demás decir que necesitamos jóvenes y adultos que amen a Dios enfrente de toda la gente. It is almost not necessary to say that what we need today is men, young men and adult people to love God in front of everybody else. Necesitamos una iglesia apasionada. We need a passionate church. Una iglesia que ame a Dios. A church that will love God. Una iglesia que no va a reír cuando las cosas van bien. We need a church that will not only smile and laughter when things are going right, pero cuando las cosas van mal, pero también cuando las cosas van mal, but also when things are going wrong. Necesitamos ser esa iglesia. We need to be the church. Entonces, la gloria humana una vez más es condenada porque están hablando de mí. The glory that I'm getting from people is being condemned because people are speaking about me. And what they are saying to me is way too nice. Y lo que están diciendo de mí es muy bueno. ¿Sabe por qué habla bien de mí la gente? You know why people are talking nice things about me? ¿Sabe por qué la gente le da gloria a la iglesia? You know why people are giving the church glory in this verse, en este versículo? Porque no está hablando lo que debe de estar hablando, because it is not talking about the things that it should be talking about. Por eso les están condenando la gloria humana. That's why the Holy Spirit is condemning the human glory that this verse is talking about. Van a ser condenados porque han comprometido los principios bíblicos. They will be condemned because they have compromised the spiritual principles. Yeah. La gloria es condenada aquí en este versículo porque no lleva el interés de la gente. This glory is also condemned because it does not have people's best interest at heart. No tiene el interés por la gente. It does not have people's best interest at heart. Queriendo decir con eso que la gente se vaya al infierno o al cielo, ya me da igual. Meaning with that whether people go to hell or heaven, to me, it means the same thing. It means absolutely nothing. Porque no me interesa. I don't really, they're not in my interests. El señor Mateo Henry dijo esto. Se lo voy a leer. Sir Matthew Henry said this, and I'm going to read it. Hay cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Woe unto you when all men speaketh good about you. Pues eso será señal de que no sois fieles a la verdad. For that will be evidence that you're not faithful to the truth. Y a las almas mismas de los hombres, and to the very souls of men, evitando por medio de silencios y componendas, preventing through fixing things and being quiet, aplicar el bisturí de una crítica sincera, applying the knife
of a sincere critique y caritativa a los tumores de la corrupción moral, and charitable to the tumors of the moral corruption, tanto personal como social, personal as it is social. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues eso será señal de que no sois fieles a la verdad y a las almas mismas de los hombres, evitando por medio de silencios y componendas aplicar el bisturí de una crítica sincera y caritativa a los tumores de la corrupción moral, tanto personales como sociales. Queriendo decir con eso que nos callamos, que no queremos hacer sentir mal a la gente y les suavizamos las cosas. Meaning with that we stay silent, we do not want to make people feel bad, therefore we soften things for them. No queremos criticarlos porque se van a sentir mal. We do not want to criticize them because they are going to feel bad. No queremos evaluarlos porque entonces nosotros mismos nos vamos a autoevaluar. We do not want to evaluate other people because that means that I will have to self-evaluate. So cada uno de nosotros vamos a tener exactamente la misma oportunidad. Each one of us here will have the same opportunity. Que Dios no nos escogió para que lloramos. God did not choose us to cry. Nosotros tenemos que escoger seguir a Dios aunque eso implique llorar. We must choose to follow Christ even though that might imply that I will cry. Nosotros tenemos que escoger seguir a Dios aunque eso implique tener hambre. We must choose to follow Christ even though that may imply that I will be hungry. I will suffer hunger. Nosotros tenemos que escoger seguir a Dios aunque eso implique que me van a perseguir. I have to choose to follow Christ even though that might imply that I will be persecuted. Dios no me va a escoger para ser mártir. God is not going to choose you to be a martyr. Usted y yo tenemos que tomar las decisiones. You and I have to make the decisions. Dios no nos ha escogido para llorar. God has not chosen you to cry. Pero seguir a Dios puede implicar que voy a llorar. But following Christ may imply that I will cry. Seguir a Dios puede implicar que voy a sufrir. Following Christ may imply that I might suffer. Pero rechazar a Dios implica que lo he perdido todo. By rejecting Christ implies that I've lost everything. I've lost my salvation. I will never be with my loved ones. I will never be in heaven. I will forever be in hell. I will forever be in darkness. He perdido mis familiares. He perdido mi salvación. Estaré lejos por siempre de Dios y nunca más veré la luz. Porque he rechazado a Cristo. Because I have rejected Christ. Y el mensaje de usted para la gente y mío, and our message for people is que vengan a Cristo. Que vengan a Cristo. ¿Por qué no se pone en pie esta tarde? Así es que ahí le va. So here goes. No retroceda. Do not go back. Seguir a Dios, servir a Dios y amar a Dios. To follow God, to serve God, and to love God. Siempre trae cosas con ello. It always carries things with it. Todo. Pero usted tiene que mantenerse firme. You have to stay firm. Tiene que pararse firme. You have to stand firm. Y cuando la gente se empieza a ir, when you see people that they begin to leave, usted tiene la decisión de irse o quedarse. You have the decision to also leave or stay. Eso le pasó a los discípulos. That same thing happened to the disciples. Algunos se iban y le dijeron, ¿qué pasó? Se están yendo. Te están dejando, Jesús. And some came to Jesus and said, they're leaving you, Jesus.
y él se voltea y les dice, yo no tengo problema, quieren irse ustedes también, I have no problem. He says to them, you're more than welcome to follow. So a todos los jóvenes y a todos los adultos, to all the youth and all the adults, tengamos cuidado porque el mundo nos puede comer. You need to be careful because the world will swallow you. Te va a comer, he will eat you. Te va a comer vivo, he will eat you alive. Tengamos cuidado porque el diablo nos va a comer vivos. We need to be careful because the devil, he will eat you alive. El diablo no va a tener misericordia de ti. The devil will have no mercy on you. Él te va a dar lo que tú quieras. He will give you whatever you want. Oh, claro que sí. Oh, yes. Él te da riquezas. El diablo te va a dar riquezas. The devil can even give you riches. El diablo puede hacer que pases un buen tiempo. The devil can make you have a great time every single weekend. El diablo puede hacerte muy feliz también. The devil can